Hi everyone, I am Abigail Luares and I'm with my team. I'm Angel. I'm Ryan. And we are here at USTP Alubihid to find out how much students know about staying safe online. Let's hear what they have to say. Good afternoon. Pwede mo interview? Okay na. What's your name? Ako na si Jilo Banggis. You're in course. Third year and I am a civil engineer. Nakoy po nga question ba? Kabalo ka unsa nang HTTPS means o unsay anong importante kay na siya? Kuan murag nga na pero murag nakalimot ko ba? Iko daw sa i-remind ako unsa na siya eh. Ang HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. Importante kay na siya kay ma-encrypt sa data o makabuhat sa cipher to share personal information online. Good afternoon. Pwede mo matara sa mga lan? Kuan. My name is Michael Josh. You're in course mo. Civil Engineering, first year. Naki-question ba? How do you know if website or email is phishing scam? Kuan. Kaagyan kuan asa una kanang mga kumbantayan nimo nga kanang poor ilang grammars, dayon suspicious kaayo nga mga kuan email address. Dayon kuan pod. Ana pa bitong dali-dalion ka, tas nasala isugo sa imo. Mara to. Thanks kaya. Hi Ate, kanang unsay pangalan nimo? Marie Ravina. Course and year? B is CE1A. Okay. I 1. Okay, 1B. Okay, nakoy question sa imo ha kanang how do you ensure nga imong gina-download nga files, apps or application kay safe? Actually, kanang karon gyud nga panahon is daga na gyud kay mga pirated nga apps nga kanang kuan bitaw mga sources para maka-download ta. But to make sure nga safe ato ang gina-download, like katong mga legit bitaw nga app store like sa Google Play or sa Play Store nga or kana bitaw pong mga kaning gina-recommend pud sa atong kaila nga kabalo pud ta nga legit kay naman giuban nga kanang sa mga link lang bitaw sa mga videos nga gina-send lang sa ato or pag open nato kay naaman day kuan nga ma-virusan bitaw atong phone. So I think naman po kaning way nga or apps pod nga antivirus bitaw siya like maka-detect siya kung kaning kana ba siya nga app is kaning makahata og virus ato ang Okay. Okay, thank you. Hi, kanang unsay imong pangalan? I'm John Carl Uchige. Year and course? I am computer engineering third year. I have a question for you kanang what do you do if naay pop-up nga ga-appears while browsing ka? As for me, I would like to suggest that you just don't need to click any pop ads in your emails or any website. And for more security, you can install ad blockers to prevent pop-up ads. Okay. Thank you, ya. It's so great to see students share their thoughts. Now, let's dive deeper into these tips. Always look for the HTTPS in the URL and the padlock icon. These indicate a secure connection. Phishing emails often have typos, mismatched URLs, and fake sender addresses. Always verify before clicking. Thanks everyone who shared their thoughts today. Remember that safe browsing starts with an awareness. Also, remember these tips next time you go online.